ओडिशार पुराण वर्णित प्रमुख स्थान और मंदिर मध्य नियाली ब्लॉकर माधवानंदजीउ मंदिर अन्यतम। ख्रीष्टीय 1300 शताब्दी रे एही मंदिर निर्माण होइथिबार सूचना मिले। माधवानंदजीउ नामानुसार एही स्थानर नाम माधव रखा जाइछि। एही मंदिरर सबुठारु उल्लेखनीय कथा हैला दुर्गा और माधव एठारे जुगल अंगरे विराजमान। यहाकु मध्य विश्व प्रसिद्ध जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ मामू घर बोली कहा जाए। प्राची नदीर कूलरे थिबा चर्चित ठाकुर हेले नियाली माधव। माधव ग्राम ठारू मात्र 5 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। किंबदंतीरु जणा जाय जे पुरी जगन्नाथଙ୍କ सह एही नियाली माधवंकर मामू भणजार संपर्क। रथयात्रा समय रे प्रथम निमंत्रण जाए नियाली माधवंक पाखकु। निमंत्रण रक्षा करी माधव प्रतिमा पुरी को विजे करती। श्रीमंदिर बेढ़ारे माधव नाम रे पूजा पाती। माधव ग्रामर माधव मंदिरटी को गंगवंशर राजा नरसिंहदेव 1300 ख्रीष्टाब्द निर्माण करथिले। मंदिर मध्य शंख चक्र गदापद्म धरिथिबा एक पित्तल निर्मित महिषामर्दिनी दुर्गा मूर्ति पूजा पाउछि। एहाकू दुर्गा माधव नाम रे समस्ते जानती। मंदिर मध्य शंख चक्र गदापद्म धरिथिबा एक पित्तल निर्मित महिषामर्दिनी दुर्गा मूर्ति पूजा पाउछि। एहाकू दुर्गा माधव नाम रे समस्ते जानती। मंदिरर गर्भगृह ठारू बाह्य अंश खूब चित्ताकर्षक। माधव ग्रामर एही ठाकुरंकु नेई महाभारत समयर कथाटिए सुनिबाकु मिले। युधिष्ठिर बहु स्थान भ्रमण करी प्राची नदी तटरे लोमर्ष मुनिंक पाखरे पहुंची पचारिले, ए जंगल रे तो विष्णुंकर प्रतिमा नाही। एक कथा सुनी मुनि गुप्तरे थिबा माधवंक कथा कहिथिले। इंद्र पूजा करुथिबा माधव मूर्ति को लंका को नहीं पूजा करुथिला। विभीषणर मित्र अरु राक्षस से प्रतिमा को चोरेई नहीं प्राची नदी कूल अरण्य रे रखिला। परे सेठारे पुष्करिणी खोली तहिरे माधवंकु गुप्तर रखी पूजा करुथिले। एकथा युधिष्ठिर भीमंकु कहिले। भीम सेही पुष्करिणीरु माधव मूर्ति को बाहर कला परे अरु राक्षस रागरे भीमंक सह युद्ध कला और भीमंक हातरे मृत्युवरण कला। सेही माधवंक नाम अनुसार आज भी सेही स्थानर नाम माधव रखा जाइछि। ए अंचलर विभिन्न स्थानरू माधवंक मूर्ति उद्धार करा जाउथिबार अनुमान करा जाए और जगन्नाथंक संस्कृतिर अयम आरंभ पूर्वरु एही अंचल रे माधव पूजा जारी रहिथिबार जना जाए। माधवानंद जी महाप्रभु सेवक त्रिलोचन पुष्पालक। ये हूँ ये मंदिर हूँ 1226 शताब्दी तृतीय अनंग भीमदेव समय। ये मंदिर ऐतिह्य बहुत अच्छी। ये हूँ माँ मंगलांकर भाई एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर मामू घर, जहाँकि प्रथमाष्टमी पूर्व दिन एठू पोढ़ुआ भार जाए। देखिथिबे आपण पोढ़ुआ भार रे आमर जाए खंडुआ जाए बिरी चाउल नलिया गुड़ घी एवं महाप्रभु पान मध्य जाए। ता सहित बेश पद्मफूल मध्य जाए। यही परंपरा जगन्नाथंकर मामू घर बोली आखपाख आपण 100 किलोमीटर भितर पचारतु जे समस्त कहे जगन्नाथ मामू घर हूँ नियाली माधव। ये होचंती युधिष्ठिर महाराजांकर द्वारा प्रतिष्ठित माधव मंदिर। आपको युधिष्ठिर माधव मध्य कहती। जो माधव एठू जाइछंती से मध्य पुरी रत्न सिंहासन रे पूजा पाउछंती। सेठी 7 ठाकुर अछंती। बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन भूदेवी श्रीदेवी माधव। से 7 ठाकुरंक पई आमे वस्त्र नहीं जाऊ महाप्रभु पढ़ुआ करू। मंदिर रक्षणाबेक्षण आर्कोलॉजिकल ऑफ ओडिशा सेमिति विशेष भाव में किसी गुरुत्व दौना। 2015 जहाँ केमिकाल ये काम होता
କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 2015 ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ହେଇନି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଏୟାର ଲାଇନ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି 20 କିଲୋମିଟର, ସେ 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଲୁଣି ହାୱା ଆସୁଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଅବକ୍ଷୟ ମନ୍ଦିରର ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି, ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମୁଁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ 60, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ 60ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଆସିଛି ମାଧବ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଛୋଟ ରାସ୍ତା। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ବୋଲେରୋଟେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଆସି ପାସ୍ କରିବା ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିହାତି ରାସ୍ତାଘାଟର ଚଉଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଟୁରିଜିମ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମୟ ଚାଲିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହଁ ଭିଡ଼ ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନଥିବା ହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ ନିବାସଟି ବି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଟିକେ ଆସିଲେ, ନିହାତି ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ସେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ତ ନିହାତି ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ, ସେ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମୁଁଘର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍।